So naay purpose ang bottled water. Tanan nimo makita naay purpose. Kani tungtunganan sa kuan man ni gitawag man ni sa book stand. So libro imong ibutang ani. Di pudig flower base. Ay book stand man siya. So nakasabot lagi sa punto. Mo na yung mga example lang. So kitang tanang tao gibuhat tas Ginoo na ay tumong ka. Di mo tapad naa kay tumong kusian ang aping. Naa kay tumong. Gibuhat kas Ginoo. So naay tumong na, wala ka gibuhat sa Ginoo nga aksidente. Wala ka gibuhat sa mga nataw si Tiw-Tiw. Fred, wala ito na planuhin ni mga gawas ng bata. Pero sure, ko nga naay tumong ni bata, naghimo sila, kaya naghigugmaanay sila, gawas ng bata, kaya naay tumong, ilang paeskwilahon, ilang padakon, ilang amumahon, nga naman, si Lord pod na ay tumong sa kada usa nga tawo. Amen? Ini mo kagliyon na ako'y tumong sa kinabuhi nga nung natawo ko. Unsa man na pwedeng magtukod kag simbahan asa pastor, gitawag ko sa Ginoo nga mahimong pastor. Magtukod kag pamilya, negosyo, organisasyon man na, dadyo unsa man imong organisasyon basta kay naay tumong ka sa Ginoo, magtrabaho ka sa plaza, tigsilhig, mag-cashier ka diha, naay tumong ang Ginoo, mga lagad po labaw sa na mga lagad kang tanan sa Ginoo. Dili aksidente nga gitawag or nanimba mo diri kanang mga bag-o nga nanimba kay gi-invite mo ang tumong gid sa Ginoo para mga lagad gid mo musimba og mga lagad sa Ginoo. Dili lang kay para mo eskwela magduwag basketball unsa may imong ganahang duwa basta kay gitawag ka sa Ginoo mga lagad niya. Kay niagi nga Sunday atong gisgutan ang mga tao sa Tower of Babel nga naghimo sa Babel unsa ganilang tumong? Mahimo silang ilado, magpakasala sila dili sila mo gawas sa ilang nasod. Mo ilang planos kinabuhi pero ang plano nimo igsuon gitawag kas Ginoo sama ni Abraham na naa kay pabiyaan sa kinabuhi, gusto niya nga mga lagad kas Ginoo buhaton nimo ang makaayo sa imong kinabuhi o gilabi na diha sa Ginoo mga igsoon. Amen. Ingon si Lord, Abraham, biyay ang imong nasod. Ingon siya ang Ginoo, ingon kang Abraham,